Unsa nang gibuhat? Lollipop o cupcake. Pakita na ko. Amay lollipop dira. Kita ada ni. Ay! Oh, kano. Kibuk ta. Hugawan ni mo eh. Unsa man ka? Sana imo. Basta. Hugawan man ka oy. Ay, di ko mo pa jud. Nagunay tae. Bakoy na. Nagkayuta-yuta na imo nang eh. Nagalapok-lapok oh. Ayan pagkay. Unsa na imo gibuhat? Basta. Hmm? Unsa na day? Ha, unsa na? Daw unsa na? Unsa na? Daw. Unsa na? Mana? Imo trabaho? Kuan. Kani candy na lollipop. Kani candy na dili lollipop. Kani cupcake. Unsa? Kani lollipop ni. Kani candy. Dili lollipop. Kani cupcake. Nagunsa ka na? Wala. Binalay. Uy! Hoy! Imong ulo na anto na sayo ta. Unsa na? Saman. Unsa di na? Tawag. Ah, nawag ka kinsa imong katawag. Wala. Wala. Ikaw. Ay ako. Bye. Bye. Ang bata nga nagdula.